हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुच्ची दिया जाइथिबा नंबर हमर कांटेक्ट नंबर एही नंबर रे कांटेक्ट करी आपण माने साड़ी को बुक करि परिबे। जणे भाई पचारुथिले साड़ी को केमती हमें बुक करबा स्टार्टिंग रो कहंती हम सब बेले स्टार्टिंग रो कहूचे बट आपण माने को वीडियो रे कोइ त स्किप कर देथिबे। एही नंबरटा मोर व्हाट्सएप नंबर एही नंबर रे आपण आपनकर स्क्रीनशॉट पेज को मते व्हाट्सएप करिवे देन फुल पेमेंट करिवे एड्रेस देबे आपनकर डिस्पैच हे जो तो 3 रु 4 आपनकर एड्रेस देखिले मु कहिदेबी केते दिन भितर आपनकर डिस्पैच होबो। बेले बेले कोन होय ना धरतो एई साड़ी मो पाखरे 5 पीस अछि तो बेले बेले कोन होय ना आपण मानकर 3 रु 4 जनकर पेमेंट आस जाय थाए सेई क्षेत्र रे कोन होय ना जणे दुई जण भाई भौणी माने धर किए भी हुंतु जणे दुई जनकर पेमेंट आमे 2 रु 3 दिन भितर डेलीवरी दो माने धर आज ये दीटा जाका जाय छी आ 2 दिन पर आ 2 पीस आसीबो तो से दु दिन लेट हो जाए से कहीं वरीड हे जदि कहार अर्जेंट बुकिंग माने कहार अर्जेंट दरकार अच्छे मेंशन करेंगे बुक कला ना मैडम ये मोर अर्जेंट अच्छी एति डेट रे बाहागर कि को फंक्शन अच्छी एमती तो आमर प्राय हो जाए डेलीवरी बेले बेले कथा कहूँ बेले बेले गोटे गोटे शाढ़ी दी दीटा पेमेंट आम रखी था जदि आम पाखे आवेलेबल थाए बिकज ए स्टोर नहेले भी अदर स्टोर आवेलेबल थाए। तो आउ बेले बेले कौन हुए ना पोस्टाल मानकर डिलीवरी बेले बेले गोटे दिन बा 2 दिन डिले रे पहुंच जाए तो आप रखिए 7 डेज डिले आपण मैंने पाइबे। मैक्सिमम कस्टमर मोर 24 आवर्स रे हमर भुवनेश्वर डिलीवरी पाई जांती भुवनेश्वर भी एबे स्विगो जोमेटो भी आमे कर परछु आपण माने 30 मिनिट्स बा 35 मिनिट्स भितरे आपण मानकर जदी कौनसी माने काम पाई अर्जेंट दरकार अछि तो 30 मिनिट्स भितर माने आपण माने पाई परिबे। तो गोटे कहार बाहागर चली शुणुची बाण फुटबार शब्द शुणुची तो सॉरी से कहूँ जेहेतु मुझे जल्दी वीडियो बनाऊँगी से आवाज टी आसुथिबो। तो देखंतु एटा हला हमर ब्लाउज पीस एमती ए देखा भल भाव पूरा बॉडी वर्क गोल्डन ने ब्लैक कलर टी बहुत सुंदर अच्छी मो पाखे 5 पीस अवेलेबल अच्छी आहुरी भी काली कि परदिन भर आहुरी 40 पीस आसूची आमर न्यू न्यू कलर। तो यही पीस रे जिते पीस भी बुक रखिए देबे मु अवेलेबल करदेवी आपको मिनिमम 10 पीस मो पाखे बर्तमान अच्छी स्टोर मो पाखे तो 5 पीस अच्छी स्टोर रे किंतु 10 पीस अवेलेबल अच्छी। तो आर प्राइस रोचे 3000 प्लस शिपिंग 100। तो एटा मु कहबी एटा बहुत बढ़िया साड़ी मु जत्ते आनिबी मोर एटा सांग सांग स्टॉक आउट हे जाए आपण भाबंतु मु 10 पीस रखिछि माने निहाती भल पीस हेइथिबो काहे ना कलर टा ऊपर समस्तंकर प्राय डिमांड रहे। एठी मु गोटे क्लियर मेंशन करछि साड़ी पूरा सॉफ्ट अछि आपण माने भाबुथबे कि हम एटा पिंधी कैरी करि परिबो कि नहीं आराम से ऑफिशियली यूज करि परिबे जेहेतु एटा खंडुआर लुक्स दउछि आपण माने आराम से एटा को यूज करि परिबे कोनोसी बाहागर हो कोनोसी पिल्लार बर्थडे पार्टी हो काहाको गिफ्टिंग रे हो मैरिज प्रपोजल रे काहाको भी गिफ्टिंग दबार अछि तो आराम से एटा करि परिबे कारण बाहरे बहुत रिजनेबल प्राइस रे माने बहुत हाई रेंज रे एटा मिलुची हम पाखे बहुत रिजनेबल प्राइस अछि। आ प्रत्येक साड़ी रे ब्लाउज पीस अछि मु प्रत्येक साड़ी रे ब्लाउज पीस आपण मान को ओपन करके देखौनी बिकॉज़ एटार जहा कलर ब्लाउज पीस रो सेम कलर आसीबो आउ सबुठु बड़ कथा हला आपण माने आपको हैंड वॉश करि परिबे आपण निजे डेली रूटीन रे आपण माने घरे आपको यूज करि परिबे। तो देखंतु एई साड़ी पूर्व थर को पकईली 2 जनकर ऑर्डर आसथिला तो 2टा साड़ी को आनिक रखिछि सेही 2 जन भौणी जदि मते कांटेक्ट करिवे से माने पाई परिबे नाही तो अदर कस्टमर जदि कांटेक्ट करिया चाहिबे काहे ना एटा अनकॉमन कलर ए कलर टा बहुत माने केबे हमर साड़ी रे अपन माने प्राय देखंदेनी तो बहुत सारा लोकंकर एटा रहे डिमांड रे। तो ये कलर टी बहुत सुंदर अच्छी ब्लाउज पीस मध्य प्रत्येक अवेलेबल अच्छी आ प्रत्येक साड़ी रो प्राइस रहबो 3000 प्लस 100 शिपिंग चार्जेस जो एथरे केतोटी साड़ी अछि डबल बॉर्डर रे आसी छी से डबल बॉर्डर साड़ी टी रहबो 33 माने 100 3300 टंका प्लस शिपिंग 100 बट सिंगल बॉर्डर जहाँ भी सब गुड़ा मु कहि देबी कोटा 3300 एबे पर्यंत मु जहाँ भी देखैछि आपनको केवल देखैछि 3000 भीतर एमती हम टिके करके देखिबा काहे ना भीतर बहुत माने स्क्रीनशॉट नउछंदी हमको प्रॉब्लम होछि त स्क्रीनशॉट नहीं करिवे।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢୀରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି। ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେମ୍ ରେ ବି ଅଛି ଆମର 2-3 ପିସ୍ ଅଛି। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯିଏ ଯିଏ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପିସ୍ ଟି ବହୁତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି। ଏଇ କଲର ରେ ଗ୍ରୀନ ହଉ, ଏଇ କଲର ରେ ବ୍ଲୁ ହଉ, ଏଇ କଲର ରେ ମେରୁନ୍ ହଉ, ଏଇ କଲର ରେ ବ୍ଲାକ୍ ହଉ, ଏଇ କଲର ତକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଅଲୱେଜ ଏଇ କଲର ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମଷ୍ଟାର୍ଡ କଲର ଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏଜ ରେ ଆକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲରଟେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଁଳେଇ କଲର କୁହେ, ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି? ମୋ ବୋଉ ଏଇଟାକୁ ଅଁଳେଇ କଲର ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳେଇ କଲର ଏଟାକୁ କହୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉପର ପର୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଇଟା କୁଞ୍ଚର ଭିତର ପର୍ସନରେ ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଦଉଛି, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ନେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନ ଟା ଆମର ଯୋଉ କୁଞ୍ଚି ହଉଛି ନା, ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଆମର ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ ହଉଛି। ସେଇତକ ଡିଜାଇନ କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଏରେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଉପରେ ଏମିତି ବର୍ଡର ରହିବ। କେବଳ ଯୋଉତକ କୁଞ୍ଚ ହେଇକି ଅଣ୍ଟା ତଳେ ରହିବ, ଯୋଉଟାକ ଆମର ଭିଜିବୁଲ ହବନି, ସେଇତକ ଡିଜାଇନ କେବଳ ଦେଇଛି ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଛି, ମାନେ ଫାଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆଉ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଯାକ କଲରରେ ଆମର ଦେଇଛି ଡିଜାଇନ। ଏଇ କଲରଟି ନା ରିଅଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହଉ, ୟଙ୍ଗ ଏଜ ହଉ, ଅଫିସ ମେଣ୍ଟେନ ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାମରେ ଏ ଶାଢୀଟିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ସା କଲରଟା ଏଇଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ରିଅଲରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜେଣ୍ଟିଲ କଲର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟିଲ କଲର ଅଛି। ବାହାଘରିଆରେ କୌଣସି ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପାଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ ନା। ତ କିଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ ରେଞ୍ଜରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ଏଇଟା ପାଟର ଲୁକ୍ସ ଦବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳଟା ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଓପେନ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେଖେଇଦବା। ନେଇକି ରଖିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଶାଢ଼ୀରେ ଗେଟଅପଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଥିରୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 2 ପିସ୍। ଯେହେତୁ ଭଲ କଲରଟା, ମୁଁ 2 ପିସ୍ ଆଣିଛି। ମୋ ସାବନା ରଙ୍ଗର ପିଲା ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଇ କଲରଟା। 3000 ପ୍ଲସ୍ ସିପିଂ, 3000 ପ୍ଲସ୍ ସିପିଂ 100। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ପୁରା ରିଜନେବଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ନବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟକ୍ ରହେନି, ପ୍ରାୟ ଖାଲି ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଦର କଲର ତ ପାଇବେ। ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ବଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରାୟ ବୁକିଂ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକି ବି ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମର ଆସିବାର ସମୟ ସୀମା ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭିତରେ ଆମର ସପ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ତା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଆମର ଓପନିଂ ଟାଇମ୍। ଯେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି ବାହାରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆସି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆମ ସପ୍ରୁ ଫେରିକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହୁଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସେସ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସା କଲରଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢୀର ଦାମ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି ନ କହିପାରୁଛି, ସବୁର 3000, ଯୋଉଟା 3300 ମୁଁ ମେନସନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡରେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖେଇଥିଲି, ରେଡରେ ବ୍ଲୁଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। କେହି ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, ତ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁରେ। ରେଡ୍ ବ୍ଲୁଟା ତ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଲାଗିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ ଆଗକୁ ଅଛି, ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକି ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବ୍ଲଡଟାରେ ଆସେନି, ବ୍ଲଡ ରେଡରେ ଆସେନି। ଏଟା ପୁରା ବ୍ଲଡ ରେଡରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସା କଲରଟା। ଏଟା ଦୂରକୁ ପୁରା ପାଟର ଲୁକ୍ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା, ଆପଣ ଆକୁ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଅଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲୁଗା ଖୋସିକି କିଚେନରେ ପୁରା ଦିନ ଯାକର କାମ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ବଡି ତ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡିଟାକୁ ଏଇପଟେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଉଟେଇ ଦେଲେ ବେଟର ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ବି ଭାବି ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ। ବିକଜ ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ତା କଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି କଲର। এই କଲରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲରଟା। এই କଲରଟା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି,
प्राय ऑफिशियली लेडीज मैंने ही कलर टाको पसंद करती गाँ गहली तो कलर को किए पसंद करेंगे बट एटा यूनिक पर्सन लोक मैंने ही कलर टाको पसंद करेंगे रेड रे ग्रीन अच्छे रेड सागर तो जेकोसी कलर कॉम्बिनेशन ने सुंदर लगे देखो ग्रीन रेड सागर जेकोसी कलर कॉम्बिनेशन ने अपन भल लगे पांच पीस पांचटा अच्छी एटा भी दीटा अच्छी तीनटा अच्छी एटा गोटे कपर सल्फेट टिके अच्छी एटा टिके देखो एटा को एटा पूरा एका अच्छी बट एटा टिके अलग अच्छी एटा देखो एटा रेड ग्रीन अच्छी एटा ब्लाउज पीस सुंदर सा कलर बढ़िया कलरटा संगे संगे बुक कर दिंतु जदि भी पसंद आसी ना संगे संगे बुक कर दिंतु मठा कलर रे ब्लैक आंचलटा भी बहुत बढ़िया अच्छी सबुतिर तो ब्लाउज अच्छी 3000 प्लस शिपिंग 131 टोटाल आपको पड़ो एटा ब्लू मेरून रे येलो किए मत ऑर्डर देते मेरून रे येलो आसीगला एटा देखंतु रेड ब्लाउज पीस एटा होची तार बॉडी कलर 3000 प्लस शिपिंग 100 डीप रानी अच्छी एटा मठारे ब्लैक नुहे मठारे कॉफी अच्छी सुंदर सा कलरटा देखो ब्लाउज पीस मते सुंदर अच्छे एमते देखिए तो पके दे पूरा लौटिबनी एटा रेड ब्लैक सबुतिर ब्लाउज पीस अच्छी मु क्लियर कट करूची येलो जो मैंने ऑनलाइन बुकिंग करने चाहते आराम से बुकिंग करें डर कौन जिनस ना तो ये आम भिडियो को शेष करवा दुईटी शाढ़ी आम पाखे रहा एटा देखो तो बुट्टी पड़ी लुगारे एटा हूँ एटा गोटे बुट्टी पड़ी ये हूँ 3300 एटा 3300 एटा 3300 आर गोटे मस्टार्ड येलो ब्लू थी भूली गली ऑनलाइन रे आराम से अपन मैंने बुकिंग करेंगे आपंकर छोट अमाउंट नहीं आम कौड़े भी भागी जीवनी डरबार भी चांस नहीं बारंबार मुझे कहूँ एक्सचेंज ऑफर अच्छी आपण मैंने फास्ट पेमेंट करने पड़ो यही नंबर रे मोर व्हाट्सएप नंबर यही नंबर रे आपण मते स्क्रीनशॉट देबे देन फुल पेमेंट करेंगे देन एड्रेस देबे आपनकर डिस्पैच 3 to 4 days भितर हम जदि आउट ऑफ स्टेट रोची ओडिशा बाहर को जदि आपनकर रोची माने नेबे 7 days भितर ही आपन पहुंचबो तार नियम होची 72 घंटा बट बेले बेले 4 ରୁ 5 दिन लगे काले आपण हमको विजिटेड करेंगे से आम कहू 7 days कहीं से तक दिन भितर आप आराम से पाइबे
ତ ଆମକୁ ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।